Hey guys, semi-finals na ngayon. First to bet mga kalaban namin yung Sunuan night shift. Good luck na lang sa amin. Isurp na lang kung sino manalo. Pero sigurado manalo na kayo niyan, mga idol. Hindi natin malit din na kalaban kasi bilog ang bola. Hindi natin masabi yung laro. May injured ka pa niyan, idol? Hindi pa ngayon, hindi pa tayo makapagpapala siya. Ayan. Thank you. Thank you, idol. Idol, alam ko Sunuan night shift kayo, idol eh. Konting interview lang tayo, idol. Semi-finals na tayo. Anong masasabi mo sa laban nyo ngayon? Sabi ko lang, idol, ibibigay lang namin yung best namin. Sa'yo, idol, anong masabi mo sa laban nyo ngayon? Magandang laban to, Sir Sonto. Bigyan natin ng magandang laban, patas. Patas siya. Maganda yun, sir. Baka nyo mamaya. For semi-finals, for road to championship na, no? Sir! Ayos. Road to championship na kayo. Anong masasabi nyo sa semi-finals laban nyo ngayon? Matindi yung labanan ngayon, matindi. Hindi pa rin papante. Ayos. Kasi malaban namin, wala rin talo. Ayos. Good luck sa inyo, sir. Good luck, idol. Interview ka ni... Idol, to championship na kayo. Anong masasabi nyo sa laban mo ngayon? Yung mga kalaban namin. Kalaban ko, hindi ko masyadong kilala. Nalang laro niya, pero bibigyan namin yung lahat ng best namin. Tsaka lahat ng natutunan ko sa larong basketball na to. Okay. And thank you, idol. Sir Vico, konting katanungan lang. Road to championship na kayo. Anong masasabi nyo sa laban nyo ngayon for semi-finals? Semi-finals, malalakas yung Aloy. Doon si Malawang, Cernilo. Bala na, makapasok. Pero alam ko, ikaw daw yung pinaka malakas sa team mo. Ikaw daw yung malakas magkalat. Team Captain Ball. Malakas magkalat. So good luck sir sa sa laban nyo ngayon. For the semi-final, road to championship na mamaya. Sana. Ayan. Yan daw yung pinakamalakas dito guys sa amin. Guys, yan. So mamaya makita natin laro niyan. Anong number mo, sir? 17. Number 17. Ayan. Ito guys yung mga malalakas na team guys. Zone 4 and Zone 5 D-ship. Yan mga yan. Ito yung head coach nila guys. Ayan guys. Yung head coach nila. Sir, head coach. Anong masabi mo sa laban nyo ngayon for semi-finals, head coach? Manalo ngayon. Siguro dahil itong laban na to. Kailangan din may tiwala sa isa't isa yung player ko. Tiwala lang sa isa't isa. Road for championship na tayo, coach. Yes. Semi-finalist kami ngayon eh. So, kailangan pag manalo kayo ngayon, coach, one game pa kailangan punuin namin twice to beat yung panggabi na Sunuan. Okay, para kami papala rin ulit. Kami papasok sa final. Okay, kailangan matalo 2 beses yung Sunuan night shift, coach, no? Kailangan confident lang player namin. So ayun. So maraming salamat, coach. Mamaya ulit, coach. Okay. Ayan yung mga player ni Coach Stab. At ayun naman yung mga night shift Sunuan. Ayan guys, mag-start na yung laban natin for the semi-final. So ngayon, Team Captain! Sarap! Yung Captain Ball guys. Wala man ang mukha. Tinawag ng mga Captain Ball. Mal, kakalabaw mo yan! So paalala lang, pag gumamit ng siko, hindi tumama, technical. Pag tumama, depende sa discretion ng referee. Outright, pwede i-out of the playing court.
or hands. Okay? So, any clarification regarding sa tawag na referee, then dalawa lang ang intervene na during end of the quarter or during time of activation. Balls on play, continuous complaining. Pagka excessive, direct for technical. Pagka hindi naman warning, bigyan namin. Okay, warning natin. Isang beses lang mangyayari, which is delay of games. Direction to be followed by the okay? Para makakontrol natin. Okay? Sports up, pasuyo kay ano, Pular. Nakita nyo ng mainit na. Okay na rin. Good luck guys. Good luck for the semifinals. Oh, first five. Balawak nag-dribble. Pasto Dula, pasto Palis po. Dribble tumira. Lugod. Loka ni Bista. Dribble si Bista. Umangka. Bista. Dribble si Bista. Pasto Kubal. Pasto Biko. Tumira na 3. Easy 3 points. May kasama pang good yun. Balawak. Dribble si Balawak. Pasto Pasag. Balawak. Pasto Balisco, meron ng dos. Palis mo pala yun. Bista. To Biko nag-dribble. Biko. Pasto Bista, nagmamadali. Tumira ng dos. Foul. Lost ball rate. 26. Unang tira. 1 point by Bista. Highlights of this. Palawang tira. Nugod. Ako dribble mo Balawang. Pasto Basan. Nagmamadali. Tumira ng dos. Nugod. Nagkagawa ng bola. Nakuha ni Valdisco. Tumira ng dos. Nugod. Nakuha ni Kubal. Pasto jersey number 0. Pasto Biko, nag-dribble. Biko, tumira. Foul, lost ball rate. Two shots. Unang tira. Lugod. Batiin natin si Ramirez yung dinadala yung 3-3 pero walang score. Pangalawang tira. 1 point. Basan. Dribble si Basan. Pasto Balawak, tumira na 3. Pasto Palispo. To jersey number 0. Nakuha ni Palispo. Balawak nag-dribble. Oops. Zone 5. Zone 1 night shift. Subasan. Dula. Tumira na 3. Nugod. Naribang ni Palispo. Pasto Balawak. Tumira na 3. Nugod. Biko nagmamadali. Biko. Bitawan yung bola. Nakuha ni Dula. Pasto Balawak nagmamadali. Tumira na 2. Easy 2 points by Balawak. Pasto Biko nag-dribble. Biko. Pasto Dula. Nakuha ulit ni Dula. Nagmamadali si Dula. Pasto Balawak. Pasto Valdisco tumira. Easy 2 points by Valdisco. Kubal. Pasto Bista, dribble. Pasto jersey number 0. Butik madapa. Nakuha ni Basan, yun naman kayo po si Kubal. Basan, tumira na 2. Lugod. Nakuha ni Biko. Nag-dribble si Biko.
Tinira, lugod, nakuha ni Valdisco. Valdisco, pass to Basan. Basan, pass to Balawa. Tinira ng 2. Easy 2 points by Balawa. Score, 5-8. Lamang ang Sun 4-5. Oras, 6 minutes and 45 seconds. Bista. Bista, pass to Kubal. 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 Naghanap ng papapasahan. Pass to Aryo. Tumira ng 3. Easy 3 points by Aryo. Ilong Gubay. Bibiplay ka, bibiplay. Kasi pag si Aryo maglaro eh. Basan. Pass to Balawang. Balawang. Pass to Palispo. Tumira. Gugod. Nakuha ni Palispo. Palispo. Pass to Balawang. 7 seconds to shot. Basan. To Valdisco. Valdisco. Shot clock violation. Wala ka pa kain dyan, pre ah! Babog pa kanyan. Grabe ka talaga, Walat pre. nila yan. Wala ka siyang bahay sa inyo. Wala ako. Pre, grabe naman yan. To Biko. Biko. Lagi dribble si Biko. Pass to Aryo. Aryo. Pass to Biko. Biko. Tumira na 3. Nabot ni Valdisco. Nakuha ni Biko. 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 Biko tumira. Paul. Mas Palret. Valdisco. Yung finals yan. Yung una, kami. Kami, diba? Tapos yung pangalawa dito yung kalaban na. 2 shots. 8 pick ka, pang 8 pick ba yan dyan, ha? 1 point. Kasi ano, Dalpat. Yan yung DC namin guys. Alpas. Alpas. 1 point. 1 point ulit. 1 point ulit. Ayun o! Uy! Alpas. Alpas tawag ka. Alpas. Basan. To Balawang. Balawang. Nakuha ni Pista. Pista. Nag-dribble si Pista. Sumasay si pa. Pista. Pass to Aryo. Nakuha ni Basan. Nabintawan ni Aryo yung bola. Basan. Nag-dribble si Basan. Basan. Pass to Balawang. Pass to Valdisco. Tumira. Easy 2 points by Valdisco. Aryo. Pass to Kubal. Natin 10. Sabi mo, Bal. Coach, Di pa ganyan, sir. Bag! ayan yung coach nila guys, oh. What's up? Warrior X TV yan, ha? Subscribe sa Warrior X TV. Laro-laro ng Bal. Back to the ball. Kinakabahan na yung coach dyan sa kabila. Kinakabahan na yung Oh, balik na, balik. Kinakabahan na yung coach dito, ah. Hindi tayo kakabahan. Hindi nga na tatakot na lampo. Ano sir, Bagay si na. Sir Noel Taki mag-coach? Chinmaker. Paano si Sir Noel mag-coach? Basan. Wala. Basan nagdadala ng ball. Dribble. Pasto Valdisco. Pasto Nilong. Nilong. Ospal Red. Bisda. Paul. Tas kamay. To Nilong. Tumira na 3. Nugod. Nakuha ni jersey number 8. Pasto Baganya. Baganya. The Kitchen Maker. Pasto Biko. Biko tinira ng 2. Nugod. Nakuha ni Basan. Basan. Pasto Dula. Naghabol si Baganya. Pasto Balawang. Nugod. Nakuha ni Balawang. Easy to points by Balawang. Baganya. To jersey number 8. Jersey number 8. Jersey number 8. Pasto Kubal. Kubal. Naagawan na lollipop si Kubal. Pasto Bista. Paul. Bista. Tumira. Nugod. Nakuha ni Biko. Easy to points by Biko. Basan. 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 Score natin. Dribble si Basan. 12. Basan. Kapitawan yung bola. Good. To Valdisco. To Nilo. Tenching at susut. Tumira na 3. Nugod. Nakuha ni Baganya. Baganya. Pass to Bista. Bista. Pass to jersey number 8. Jersey number 8. Pass to jersey number 8 pa rin. Kinasa kay Bista. Tinira. Nugod. Ispal red.
Unang tira ni Bisda. Nugod. Pangalawang tira. Nugod pa rin. Nakuha ni Balawang. Rebound by Balawang. Small rep. Nilo. 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 Pas tubasan. Pas tu Balawang. Balawang. Mag-dribble. Balawang. Pas tu Habiro. Dula. 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 Mag-dribble si Dula. Left. Tensi na shoot. Balawang. Tumira na 3. Easy 3 points by Balawang. Bigo. Bigo nag-dribble. Pasok niya number 8. Jersey number 8 nag-dribble. Nakuha ni Dula. Foul. Oh, kicking ball. Pasok. Ito. Ito na. Bigo. Screen kay Bernal. Pass to Bernal. Nabitawan yung Dula. Nakuha ni Balawang. Balawang. Nag-dribble Balawang. Pass to Habiro. Tumira. Easy 2 points by Habiro. Michael Jordan ah. Oras 2 minutes and 43 seconds. Score 12-17. Lamang ang shoot for 5. Jersey number 8 nag-dribble. Tumira. Bola. Nakuha ni Bigo. Tumira. Nugod. Nakuha ni Dula. Nag-dribble. Dula. Pass to Basan. Pass to Nilo. Tumira na 3. Nugod. Nariba ni Baganya. Nagagawa pa rin. Tugo Habiro. Nugod. Nakulit ni Bernal. Pass to jersey number 8. Di inabot ni jersey number 8. Kaya pa yan, di ba? Layo. 1 minute and 57 seconds. Balawang. Tumira ng 3. Nugod. Nakuha ni Bigo. Nagmamadali. Bigo. Kumagasa. Tumira ito. Nugod. Puspal red. Nilo. Pau. Jersey number 23. Two shots. Bigo. Unang tira. Nugod. Oras 1 minute and 44 seconds. Score 12-17. Lamang pa rin ang shot for 5. Pangalawang tira. Nugod pa rin. Nakuha ni Big Boy. Foul. Puspal red. Nilong na naman. Foul. Nilo. Two shots. Bernal, aka Big Boy. Unang tira. Nugod. Bumat. One point. Sab. Nilong out. Agustin in. Oh, yung magsasaba, sa timer kayo magsasabi, sa timer. Oh. Ito talaga Tumira na 3. Nugod. Naribon ni Agustin. Tumira. Bola. Nakuha ni Alpas. Nag-dribble. Pass to Bigo. Bigo nagmamadali. Bigo. Tinira. Nugod. Nakuha ni Baganya. Pass to Alpas. Tumira. Nugod pa rin. Nakuha ni Jersey number 8. Pass to Baganya. Tumira. Nugod pa rin. Nakuha ni Alpas. Puspal red. Foul. May kasama pang counter. Sino ball rep? 23. Foul. Agustin. Lakas pala ni Alpas, no? Ay, binitawan daw. Wala eh. Alpas lang. Tapos na kami. Ang builder.
Tank builder. 1 point. 44. ML yan ah. 40 seconds. Basan. Basan. Basan nag-dribble. Tinira. Nakuha ni Big Boy. Iki Bernal. Pass to Bigo. Bigo. 20 seconds. Tinira. Nugod pa rin ako dito na Beret. Nakuha ni Alpas. Alpas. Nagmamadali si Alpas. Tumira. Foul na naman. Was foul up. 23 na naman. Agustin. Foul. Tumira. Nugod. 40 seconds and 55. Score 16-17. Lamang pa rin yung Sun 4-5. Walang tira. Nugod na ka ni Big Boy. Easy double by Big Boy. Hindi pa tumalon yun. Balawak. Balawak. Tudula. Tinira. Nugod na ka ni Abiko. Wala ng oras. Malakas pala ko si Big Boy. Score natin for the first quarter, 18-17. Score sa first quarter, 18-17. Lagi mo So, mag-i-start na yung second quarter natin mga ka-Warriors, no? Score natin 18-17 in favor of Sun 1 night shift. So, start for the second Jersey number 8. Nagdidribble jersey number 8. Pasto, Vista, Tumira, Boston Red. 7. Paalis ko. Unti-unti ko na natatandaan yung numero nyo. Vista. Oh, 10 personal foul ka na, paalis ko. Walang tira. Nugod. Balawak. Balawak nag-dribble. Pass to Basan. 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 Naghanap ka mapapasahan si Basan. Pass to Nilo. Pass to Balawak. Tumingin na 3. Nugod. Naribari. Basan. Umangat. Easy to first by Basan. Alak. So, jersey number 8. Jersey number 8. Ang ganda na ng bola. Jersey number 8. Pass to Alpas. Pass to Vista. Vista. Tinira. Nugod. Lawan na Nilo. Rebound by Nilo. Pass pa rin kay Balawak. 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 Dinipahan ng tank builder. Alpas. Alpas. Nakuha ni Alpas. Pass to Kubal. Tumira. Boys Kader. Kubal. Balawak. Tumira. Nugod. Nalaman na ni Balawak. Balawak. Uspalek. Sir Nawin Balawak. Sinagalit. Reserve time out sa Manechek. Nabitawan ni Baganya. Kubal disco. Kubal. Laman ni Kubal. Kubal. Punch to Alpas. Batak builder. Alpas. Sila diretso. Lahat. Nakuha ni Baldisco. Baldisco. Sunod tayo. Timeout! Sunwa! Night kick. Oras, 7 minutes and 8 seconds. Tama yan, Dan. Tama yan, Dan. Ano pupunta doon? Long! Ano mag-receive ng bola? Galing ni Kubal. Dati ka na kumain ng kanibal. Kasi di ba nakakawala sila kasi nandun ka. Pagpasa ng bola, nakakasado. Baka kasi sa dalawa lang. Pasan. Tubalis bro. Tumira. Easy to first by Palis bro. Bigo. So jersey number 8. Jersey number 8. Pass to Vista. Vista. Pass to Bigo. Bigo nag-dribble. Bigo.
Super pag na-isip yung bola. Lilo. Pass to Balawa. Balawa. Pagdirin tumira na 3. Nobot. Nalibot ni Vico. Vico. Pass to Vista. Tumira. Easy to press by Vista. Balawa. Tubasan. Basan nag-dribble. Tumira ng 3. Nobot. Nakuha ni Alpas. Katak Bilbo. Vista na gumadali. Tumira. Nobot. Nakuha ni Vista. Easy to press by Vista. Pakaibat talaga Vista. Tubasan. Pas to Balawa. Tumira ng 3. Nobot. Nakuha ni Balawa ulit. Pas to Balisco. Tumira. Nobot. Nakuha ni Alpas. Katak Bilbo. Nabitawan. Pas to Kubal. Ka-Scatterball. Kubal. Pas to Vico. Sunod na yung bola. Nabitawan. Bagal mo, Kubal! Bagal! Basan. To Balawa. Pas to Balisco. Tumira. Easy to push by Balisco. To Alpas. Pas to Jersey number 8. Jersey number 8. Nag-dribble. Pas to Kubal. Pas to Vista. Naik nag-change ang shot. Nabitawan ng bola. Out of bounds. To Jersey number 8. Tumira. Nobot. Nakuha ni Basan. To Balawa. Tumira. Nobot. Nakuha ni Balawa. Foul. Offensive foul by Balawa. Mulilyaso! Sap daw. Pasok. Pista out. Bernalin. Big ball. Jersey number 8. Nag-dribble sa jersey number 8. Pasto Alpas. Bumiretso. Tumira. Nobot. Nakuha ni Balisco. Nag-dribble si Balisco. Tumira. Easy to push by Balisco. To Bernal to Alpas. To Kubal. Nakuha ni Balisco. Nag-dribble si Balisco. Pas to Nilo. Nabitawan ang bola. Nakuha ni Nilo. Pas to Balawa. Tumira na 3. Nobot. Bumalik ulit yung bola. Tumalaksa. Pinasa ng Balisco. Easy to push by Balisco. May kasama pang foul. Puspay. Jersey number 10. Alpas. 25-32. 4 minutes to 1 second. Pumasok. Alpas. To Vico. Nag-dribble si Vico. Tinira. Nobot. Nakuha ni Nilo. Nagmamadali si Nilo. Tinira. Nobot. Nakuha ni Alpas. Pas to jersey number 8. Nag-dribble. Pas to Vico. Tumira na 3. Easy 3 points by Vico. Foul. Pasok. Kubal out. Vico nag-dribble. Nagbitawan. Vico pa rin. Traveling violation. Nakita. Basan. Nag-dribble si Basan. Pas to Balawa. Tumira na 3. Easy 3 points by Balawa. 3 points. Aryo. Nakon. Balisco. To Basan. To Balawa. Tumira ng Kumeke. Pas to Balisco. Tumira. Nobot. Kabalik ni Balawa. Tinira. Nobot pa rin. Nalibag ni Alpas. The Tank Builder. Wala talaga nakakuha doon. Sip at Alpas lang. Simple pa rin.
Palisco to Basan to Valdisco. Valdisco to Balanga. Oras to minute. Basan. Basan. Basan ang dribble. Tinira. Easy to press by Basan. To Alpas. Binalik kay Aryo. Nagdi-dribble. Nakuha ulit si Basan. Basan tumira. Easy to press by Aryo. Ay, Basan pala. Bista. To Bista. To Bigo. Bigo. Tumalaksak. Tumira. Easy to press by Bigo. Basan. Basan. Nagdi-dribble si Basan. 1 minute 4 seconds. 36-46 yung score. Tumira na 3. Nungot. Foul. Score rate. 21. Bisa. Third personal foul ka na, right? Unang tira ni Valdisco. 1 point. Pangalawang tira. 1 point na din. 56 and 88 seconds. Basan again. Aryo. Aryo. Bitawan yung bola. Nakuha na naman yung Basan. Tubalawang. Pasto Aldisco. Tubir Bista. Bista. Bista na nilibol Bista. Tumira. Inugot pa rin. Nakuha ni Bista. Tinira. Inugot pa rin. Nakuha ni Bista. Tinira ulit. 2 points by Bista. To Balawang. 19 seconds. Balawang. To Basan. 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 Basan Munino. Basan. Tinira ng 3. Nugot. Nakuha ni Alpas. Wala ng oras. Ito. Lamang ang sundor. Balo ka na, idol. Lamang Biko. Ibigay niyong bola kay Biko. Kanya-kanya kayo eh. Wala silang bulander guys. Hirapan sila. Ano masabi mo sa Sunganay Chief natin? Sana kasi wala silang bulander. Trap sila ng Tinatrap kayo. Tinatrap. Guys, wag kayo panghinaan guys ha. Coach. ayos lang, kaya yan. Tayo sa kabila. Ano? Uy! Oh. Shoutout sir. Ayan si Dula guys. Shoutout dyan kay Christina Cabales. Bigo. Pasal jersey number 8. Jersey number 2 Bernal. Tukubal. Tumira ng 2. Nugot. Nakuha ni Dula. Dula. Nag-dribble si Dula. Pasto Nilo. Nilo. Pasto Dula. Pasto Agustin. Tumira. Nugot. Bigo. Bigo. Nakamadali. Bigo. Pasto Ran. Bola ka ngayon ni Nilo. Grabe lipad Nilo ko eh. Nakita ka ng star run. To Bigo. Bigo. Tumira. Bola ngayon. Nakuha ni Nilo. Pasto Aguinaldo. Tumira. Easy to pulse by Aguinaldo. Ang unang Pangulo, Aguinaldo. To jersey number 8. Jersey number 8. Nag-dribble. Pinasal Jubal Tumira. Boy scatter. 2 points. Point guard pala yan. To Dula. Dula. Nag-dribble. Dula. Traveling violation. Dula.
jersey number 8. Jersey number 8. To Kubal. Bumeke. Tumira. Foul. Lost ball red. 16. Habiro. Unang tira ni Kubal. Nuhod. Pangalawang tira. 1 point. Nilo. Nilo. To Aguinaldo. Traffic violation by unang Pangulo, Aguinaldo. Bola. To Bigo. To jersey number 8. To the dribble. Binalik kay Bigo. Tumira na 3. Nugod. Nabali. Kubal tumira. Nugod. Pastudula. Pasto Aguinaldo, unang Pangulo. Pinira. Bumeke. Easy to points by Aguinaldo, unang Pangulo. To jersey number 8. Nagdi-dribble. Pasto Bigo. Tumira na 3. Nugod. To Aguinaldo. Pasto Nilo. Tumira. Nugod. Nakani Kubal. Tumatakbo si Kubal. Ayun na si Suriman. Kubal. Pasto. Kubal ulit. Tinira. Nabula si Kubal. Nakani Aguinaldo. Pasto Agustin. Tumira. Easy to push by Agustin. Nakatay. Meron ka. Sige lang, Kubal. Natin tulong. Ira. Subirnal. Wala pa rin. Nakuha ni Agustin. Nagdi-dribble. Agustin. Pasto. Dula. Nugod. Nakuha ni Big Boy. Di patawatalan yun. Big Boy. Tupista. Kubal. Sinira. Nice one, Kubal. Agustin, tumira. Nugod. Nakuha ni Bista. Pasto Bigo. Nagpapadali si Bigo. Naiwan si Nilong. Tinira. Nugod pa rin. Nakuha ni Aguinaldo. Nagdi-dribble sa Aguinaldo. Tunilo. Pasto Agustin. Napitangan ng bola. Agustin. Foul. Pasok. Kubal out. Busyukin. Batang bata. Foul. Tay Busyo. Tay. Hindi, dahan-dahan lang yun, baba mga. Big Daddy. Tumira. Easy to pass by jersey number 38 pala. Jersey number 8. Tunilo. Nilo nagdi-dribble. 8 ba? 2. Nakuha ni Tula. Spall red. Ten. Foul. Bernal. Sundin na natin yung periphery. Good. 10 sa kabila. 10 pala sa kabila. Si Alpas pala yun.
to Vigo. Tumira. Easy 2 points by Vigo. Oras 5 minutes and 2 seconds. Score 41-58. Lamang pa rin yung shot for 5. Nilo. To Dula. Binalik kay Nilo. Time out! Sunod! Team captain. Pasto jersey number 23. Gustin. Pira na 3 nubot. Rebound kay Alpas. Pasto Busyo. Batang-bata. Busyo. Nagdidribble si Busyo. Pasto Baganya. Pasto Busyo. Pasto Cardillo. Pira na 3 nubot. Nakaulit ni Busyo. Napitawan. Nasip ni Busyo. Pasto Nilo, Tudula, Tumira, foul, counted. Score red, 11, Pardillo. Susat, Nulo. Pansat lang ba? Good pala. To Pardillo, Tubigo, Tumira, Nugot. To Pardillo, Pasto Alpas, Tumira, Uspal Red. Foul, jersey number 16. Habiro. 3 minutes. Sabi tabako si Bigo. 3 minutes. Pag na-dig yung bola. Lubog. Naman ni Habiro. Rebound kay Habiro. Pasko Dula. Nag-dribble. Habiro. Pasko Aguinaldo. Tinira. Naman ni Agustin to Habiro. Lubog. Nakulit ni Habiro. Tinira. Symbol pa rin. 8 seconds to shoot. So Pardillo, nakani Dula. Kapusog ni Tira. So Baganya to Vigo. So Pardillo, Tumira. Easy to points by Pardillo. To Nilo, Pasto Agustin, Pasto Aguinaldo, Tinira, easy to points by Aguinaldo. Pardillo, Pasto Vigo. Tubusyo, Tumira na 3. Nugod. Baka ni Nilo, Pasto Aguinaldo, Tumira. Easy to points by Aguinaldo. Wala pa. 2 minutes. Pardillo. Tumira. Nugod. Baka ni Agustin. Pasok. Kuplito. Nilo. 10 seconds to shoot. Habiro. Tumira. Pinasa pala kay Bisto yun. Suruan na yung chicken bola. Oras 1 minute 43 seconds. Score 44-64. Lamang shoot for 5. Vigo. Sinira. Nugod. Nakuha ni Vigo. Nakuha ni Nilo. Rebound by Nilo. Nakuha ni Alpas nag-dribble. Pasusot Pardillo. Tumira. Pinasa ni Kubal.
Nugod. Tinira ni Pardillo. DC 2 points by Pardillo. Sayang yung ball. Highlights. Nilo. Pass to Abiro. DC 2 points by Abiro. Pardillo. Pardillo. 55 seconds. Pardillo. Tukubal. Tumira na. Pumili pala yun. Basta Pardillo. Tumira na 3. 3 points by Pardillo. Tudilo. Lilo. Pasto Aguinaldo. Aguinaldo tumira. Nugod. Rebound by Dula. Dula. Tumira na 3. Pabing kapos. Pardillo. Pardillo. Pasto Bigo. Tumira. Nugod. Pasto Aguinaldo. Pasto bola kaayod. Highlight shot. Ralph. Wala na time. Isito points by Aguinaldo. Alpas. Tukubal. Pas beri Kubal tinira. Nilulog ka rin. Kubal ulit. Rebound by Kubal. Wala ng oras. Natuyo ang Kabal. Siya pa rin push up lang ilong bukas. Ilong push up ka daw bukas. Ora, score 49-60. Lamang pa rin yung score by. Urakay! Bigyan siya kami sa Urakay. Urakay. Uy, umiikot ang puot. Back to the goal. Pre, Pasok ko to. for the last quarter. Basan. Tudilo. Tumira ka 3. 3 goals by Dilo. Bantayan nyo! Ay, natin na ba yan? Tumira! Tujuh sila beres. Tuh, Kubal. Tuh, Jurnal. Tuh, Kubal, tumira na tos. Nugod. Lari po si Palisco. Bago si Pasino. Pasino, inapo si Palisco. Napunta si Palisco. Tubal disco. Tinira, Nugod. Nakuha ni Pasino. GR. Nakuha ni Basan. Sayang yung Basan ng GR. Tubal lang, tumira na 3. Nugod. Nakuha ni Big Boy. Pasto Vista. Pasto Kubal. Tinira. Nugod ka rin. Tinira ulit. Easy to first by Vista. Kaya mo pala yan, GR. Basan. Basan. Tumilo. Tumira na 3. Nugod. Narinig ulit ni Pasino. Tukubal. Kubal. Kubal tumira na 2. Nugod. Naman ni Basan. Basan. To Balawa. 2 points by Balawa. Daya mo ah. Pinasahan yung referee. Jersey number 8. Nadi-dribble. Naiwan si Basan. Dribble ulit. Naman ni Kubal. Tumira. Nugod pa rin. Naman ni Nilo. Pass to Balawa. Pass to Basan. Easy 2 points na yan kay Basan. Pag-deadball tayo. Pasok na tayo. Pasok na. Kubal out. Busuin. Jersey number 8. So, Vista tumira na 3. Nugod. Nakuha ni Batang-Batak. Buso. Tumira na 3. Nugod. Nariba ni Pasino. Nabitawan. Pasino ulit. Nakuha si Pasino.
nagsarili. Basan. 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 To Palisco, to Basan. To Palisco, to Balawa. Tumira ng 3. Nugod. Nakuha ni Vista. 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 Busyo, nag-dribble. Pasto, nakuha ni Basan. Pasto Balawa. Balawa. Nag-aantay na kakampi. Balawa. Pasto Palisco. Pasto Nilong. Tumira ng 3. Nugod. Nakuha ni Jersey number 8. Jersey number 8 nag-dribble. Naiwan si Balawa. Nag-crossover. Balawa. Tujuan na natira ni Jersey number 8. Simple. Ang galing mag-pointer din eh. Jersey number 8 na. Ralph. Pasto Jersey number 8. Tumira. Nugod. Nakuha ni Pasino. Pasino binigay ni Big Boy. Easy to push by Big Boy. Basan. Basan. Basan nagdadala ng bola. Tubalisco. Pasto Nilo. Umira. Nugod. Nakuha ni Busyo. Busyo. Nagdadala ng bola. Busyo. Busyo. Di-dribble si Busyo. Tumira. Nugod pa rin. Basan. Basan. Tinira. Nugod. Rebound by Jersey number 8. Jersey number 8. So Big Boy. Tumira. Nugod. Nakuha ni Pasino. Tumira ng 3. Is 3 points. Pang my day. Pang my day. Ngayon, naharap ko sa sunto. Palisco. Tunilo. Tupalisco. Nugod. Nakuha ni Palisco ulit. Tupalawa. Balawa. Tupalisco. Tubasan. Yun o, yun lang doon. Iyan, tapos sabihin mo laro. Nakuha ni Pasino. Pista. 2,000. Pista na kagana ng bola. Pista. Pista. Dumiretso. Tinira. Isin ko sa Pista. Basan. 3 points by Balawa. 3 points. To Vista. Wala na, nangira na si Vista. Vista. Tumira na 3. Nubo. Naman ni Busyo. Tumira na 3. 2 points by Busyo. To Valdisco. Oras, 4 minutes and 7 seconds. 5 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. To Valdisco. To Nilo. Palisco. 3 points. Time out ba kayo? Time out sila? Jersey number 8. Pasto Vista. Tumira. Pasto Pasino. Nakal 1 pa rin yung goal. Oras, 3 minutes and 56 seconds. Big Boy. Tumira na 3. Nugod. Pasino. Bula kayo Pasino. Pasok, pasok. Pasok, pasok. Yung magpapasok, pasok. Vista. Nugod pa rin. To Aguinaldo. Aguinaldo nag-dribble. Aguinaldo. Aguinaldo nagpapadali. Tinira. Nugod. Rebound by Busyo. Nagkakaw ng bola. Nakuha ni... Tupalisco. Tubalawa. Tumira na 3. Nugod. Nakuha ni Agustin. Tumira na 3. 3 points. Isap daw. Pasok.
Pasok na, pasok! Okay. Score natin 84-60 in favor of Sunpor Night Shift, Sunpor and Sun5 D Shift for the semi-final. Pasino. Third Tumira ng 3. third service provider. Nugo. Ruben Palispo. Pasto Dula. Dula. Tumira ng 3. Kapos. Alpas sa top fielder. Pasto Busyo. Tumira ng 3. Lubot. Simpay Pasino. Nako ni Dula. Dula. 2 minutes and 5 seconds. Dula. Tinira. Lubot pa rin. Pasto. Naman na Alpas. Pasto. Hindi nakuha yung ball. Dula. Dula. Tumira. Easy 2 points by Dula. Busyo. Busyo. Tumira. Wala pa rin. Nawanubasan. Pasto Palispo. 50 seconds. Wala pa rin. Big boy rebound. Pasasyon sa number 8. Tubusyo. Tumira ulit ang 3. Wala pa rin. Basan. Rebound by Basan. Pasto Dula. Tumira ng 3. Pasto Pasino. Pasino. Tumira ng 3. Wala pa rin. Basan na. Sa Basan. Ay Basan. Si Basan ang nagdala. Okay. Yung nakalo. Sunpor 5. Sa score na 60-88. Ayan guys. Sir, kamusta sir? Nanalo yung team nyo sir. Lang hindi kumulong si Sir Tabs. Sir, status ng team nyo. Bukas may laban pa kayo. Uybis daw Uybis. sabi ni Sir Noel. So, kinaman. Di lang kailangan magkumpiyansa tayo kasi do or die na ito. Pangalawang laban, do or die para makapasok sa final. Sa championship sir, ano? So, ayan. Kailangan namin malakas yung mga player uli. Yeah. Nag-aantay lang kami na makatapat ulit namin sila, sir. Kayo pala magkalaban sa championship kung sakali ano. Ayan. Abangan na